ni Ma'am Vilma. Ayan. Diwata yan. Ayan na. Nakagubatan. The future ABRC dancers. Okay, party people in the house. Street dancing din yan. Ayan, pasok na kayo. Pagdating ng grade 6. Kailan ba dapat street dancing? Sa 2025 ulit. Okay. Ay, yun. Inaantay ko maging news yun eh. Yan nandun sa maputi. Next year, yan. Kandidata na yan sa susunod. Anak, sa isang taon, kailangan ikaw naman ang kandidata. Check this out. Ay! Uli! Sige nga, palamputan. Titingnan namin kung sino pinakamalambot. Gumawa tayo ng t-shirt na ganyan, Ma'am Joy. Ma'am Sally. Eric Kelly mo yan. Nagawa kita niyan, Ma'am Sally. Ay, naku, Eric Kelly ni Ma'am Sally yan. Gusto ko ni Taupuson. Opo. Yan. Si Ma'am Donna rin, gagawa pa. Pero katikoni, gusto mong ganyan. Ako pipili ko sa tatapat yung putas. Oh, ano yan? It's the G-Boss guy. For the guy down in the time. Got me while you hold me like a Ngiti, ngiti, ngiti. make your breath. Pwedeng ngumiti. Wow! My girl just gimme, 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 gimme. Di makita ng mga judges. Puro kape. Puro. Anak, huwag kayo magbilang sa init. Ariel, sa lamig lang. Anak, alis ka dyan. Ano yung mataba? Ano? O, tapos na. Sayang. Okay!